अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोया। मैं इस वक्त मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस में। आज इस व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। क्या इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ जो इख्तलाफात हैं और जो दूरियां हैं वो कैसे कम होंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो क्या इस हवाले से मौक़िफ़ रखते हैं? और जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, जो ऑफर्स करवाई जा रही हैं हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से, कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हम बारहा कहते हैं कि आएँ बैठें, मेज़ पर बैठकर बात करते हैं। और मेज़ पर बैठने की बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी की जाती है, लेकिन मुश्किलात कहाँ पर हैं? मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे और हर्डल्स क्या है? अब अपोज़िशन लीडर जो हैं उनकी भी तकर्री हो चुकी है। तो अब अपोज़िशन लीडरान की तकर्री के बाद जो सेनेट और कौमी असम्बली के अपोज़िशन लीडरान हैं, उनकी तकर्री के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ऐसा दरवाज़ा खुल सकता है जिसमें मुज़ाकरात हो सकें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ, या फिर उन बरसरे इक़्तिदार हलकों के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान इस वक्त जो खलीज पैदा कर चुके हैं, और इस वक्त जो दोनों के दरमियान में मसाइल जो हैं वो इस वक्त क्या कम हो सकते हैं? और दूसरी जानिब जो आलमी सतह पर इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, अमन के हवाले से जो बात चल चुकी है, उसके हवाले से भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना किरदार अदा करती हुई यहाँ पर पार्लियामान में दिखाई देगी या नहीं? इस हवाले से बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के साथ। बैरिस्टर गौहर का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्या बैरिस्टर गौहर के साथ कोई मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती रहनुमाओं की बात हुई? या फिर बैरिस्टर गौहर बतौर चेयरमैन पीटीआई क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं या क्या फ़ैसला करने का इख्तियार रखते हैं? या फिर वो क्या आज भी यही कहते हुए दिखाई देंगे कि ये मामला जो है वो मेरे इख्तियार में नहीं बल्कि अपोज़िशन लीडरान के इख्तियार में है, जैसे कि नेशनल असम्बली का हो या फिर सेनेट का हो अपोज़िशन लीडर, तो उन्होंने फ़ैसला करना है। तो आज क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं? हम जाएँगे पार्लियामेंट हाउस के इस इजलास से कबल जो है वो अरकान कौमी असम्बली से भी बात करेंगे और बिलख़ुसूस बैरिस्टर गौहर जो हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब क्या वे फॉरवर्ड देख रही है और क्या उनका नज़रिया है। आइए चलते हैं और बैरिस्टर गौहर से गुफ्तगू करते हैं। और इसमें एक बात बार बार की जाती है कि कितना डिले हो गया। मैं आपको बताऊं कि ये सीट खाली हो गई थी 5 अगस्त को। इस पे हमारा स्टे चल रहा था जो विकेट हो गया था 1 अक्टूबर को। फिर इससे सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिमांड किया था हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट का जो हमने विड्रॉ करके स्पीकर साहब के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे वो 31 दिसंबर है। तो उसके बाद ये जो टाइम लगा सिर्फ इतना ही है, और इसमें जो मेन किरदार है और रोल है, काम है, किया किसी ने, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर साहब ने किया और वी आर थैंकफुल टू हिम। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू कल की। उन्होंने कहा कि आइए बैठते हैं 2024 की अगर आप बात करते हैं तो फिर 2018 की भी बात होगी। तो उन्होंने कहा कि चीज़ें अगर वे फॉरवर्ड की जानिब बढ़ते हैं, आए बैठते हैं, तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है। तो इसको आप एज ए पीटीआई चेयरमैन किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपने हाथ मिलाने हैं तो दोनों मिलाओ। स्टिक इन कैरेट वाली पॉलिसी नहीं चलती। एक हाथ से मुक्का दूसरे हाथ में लाना, ये नहीं चलता। एक हाथ में मुंह में राम राम और बगल में छुरी, इस तरह नहीं चलता। देखो, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये आवाम की बात हम कर रहे हैं। प्री कंडीशन लोग नहीं लगाते। इस पर बात करूँगा, इस पे बात नहीं करूँगा। बात करनी है तो सारों पे बात करें। अगर मेरी देखो ना, मेरे पास अब इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के। मेरी ओपिनियन मांगा, मेरे से कंसल्ट करना चाहा, मैं ज़रूर उनको कंसल्ट करूँगा। ये सियासी मसाइल का लोग हमेशा सियासी हल ढूंढते हैं, और सियासी हल जब लोग ढूंढते हैं तो आप देखिए दुनिया लोगों ने जंगें ख़त्म की है, और इसमें कोई नहीं होता कि जी कौन पावरफुल हो कौन ना पावरफुल। जब बातें हो जाती तो सारे लोग टेबल पे एकरास टेबल बैठते हैं, अपनी सारी गुफ्तगू करते हैं और फिर हल निकालते हैं। देखो, हम कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, लेकिन सियासी इख्तलाफात हमेशा होंगे, और पार्लियामान में कभी ऐसा नहीं होता कि सारों लोग एक ज़बान हो। अगर पार्लियामान सारी की सारी एक ज़बान हो तो मैं उसको जमहूरियत नहीं समझता, मैं उसको किंगडम समझता हूँ। किंग के जिस तरह सदाम और लीबिया के कदाफ़ी लोग इलेक्शन किया करते थे तो वो 99% वोट लिया करते थे। ये इस तरह नहीं होता। इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है, लेकिन अगर बात करनी है तो नेकनियती के साथ, खलूस के साथ। और मैंने जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि मुलाकातों पर डेडलॉक है, मुलाकातों से ही मुलाकात बहाल होगी। उन्होंने कहा कि मैंने अचकज़ई साहब से दरख्वास्त की है कि आप वज़ीर-ए-आज़म से एक दफ़ा मिल लें, तो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में खान साहब से मुलाकात का मामला ज़ेर बहस हो जाएगी। देखिए, क्यों कर मुलाकात पे इनका तो करना ही नहीं चाहिए कि क्यों कर मैं आपको कहूँ कि आप वज़ीर-ए-आज़म से मिलें। मुलाकात रूल्स के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, अंडरटेकिंग के मुताबिक है, अदालतों के ऑर्डर के मुताबिक है। पहले भी हम जाते रहे, इसके लिए हम रिक्वेस्टें भी करते रहे। लास्ट टाइम मुलाकात जो करवाई थी, जब मुलाकात जो हो गई थी, मुलाकात लास्ट टाइम हो गई थी, फिर भी वही कंटिन्यू होना चाहिए था। फिर आपने क्यों कर रोका? लेकिन फैमिली की और बुशरा बीबी की फ़ैमिली की मुलाकातों पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, और वकला की जो मुलाकातें हैं वो भी लाजिम है। अगर खान साहब के ख़िलाफ़ आपने इतने केसेस रखे हैं,
اور آپ نے سارے عدالتوں میں اس کو بزی کیا تو وکلا کا تو ایکسس ہونا چاہیے نا. پہلے بھی تو یہ لوگ ملتے ہیں, باقی لوگوں سے بھی ملتے لیکن رہے. حرج کیا ہے ملاقات میں وزیر اعظم صاحب سے اگر ہوتی ہے, بیٹھ کر کوئی گفتگو ہوتی ہے, اس کو حل نکلتا ہے تو اچھی چیز ہے. دیکھو وہ اچھا صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے, لیکن دیکھو ہم نے کتنی مرتبہ ان سے ریکویسٹ کی ہے. لاسٹ ٹائم بھی تو ہم گئے تھے, ہم تو پورا ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے, اسپیکر صاحب کے پاس بھی لے گئے ہم, اس میں سینٹ بھی تھے, پر انہوں نے کہا تھا کہ پوچھ کے بتائیں گے, وہی والی بات تھی, پھر ہم نے آپ کر دیا. لاسٹلی کمنٹ کیجئے گا, آپ نے کل تذکرہ کیا کہ خان صاحب کی باتیں ریکارڈ ہونے والی جو بات ہے وہ فیک لگتی ہے, کیونکہ آپ نے ان کا سیل بھی دیکھا, تو آپ نے ان کا سیل دیکھا خان صاحب کا؟ نہیں, میں نے آپ لوگوں نے جو مجھے بتایا تھا کہ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی کوئی وائس لیک ہوئی ہے, تو میں نے کہا جی کہ خان صاحب نے تو یہ ذکر کیا ہے بارہا میڈیا کے سامنے کہ وہاں نہیں, کہ وہاں کیمرے لگے ہیں, لیکن میں نے کہا میں نے ابھی تک سنا نہیں ہے, کہ ہمارے نوٹس میں نہیں آیا کہ کوئی ویڈیو لیک, کوئی آڈیو لیک ہے. تو اگر آڈیو لیک کی آئی ہے اور کسی نے اس پہ تذکرہ کیا پھر بات کریں گے. سو فار نہیں دیکھا نہیں, میں نے نہیں دیکھا سو فار, آپ میں نے نہیں دیکھا, میں نے وائس نہیں, میں نے وائس نہیں سنی ہے, وائس نوٹ میں نے نہیں سنی. اور سیل دیکھے آپ نے ابھی کبھی زندگی میں؟ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی مسکراہٹ کو کیا سمجھے؟ سیل کے اندر ہی ہوئی تھی بیریسٹر صاحب کی. آپ کی مسکراہٹ کو کیا ہاں سمجھے, نہ سمجھے, کیا سمجھے؟ وہ دیکھیں خان صاحب خود ذکر کر چکے ہیں کہ میرے سیل میں کیمرے لگے ہیں اور ہے, تو پھر اور کیا سر چاہیے. کل جب آپ پارلیمنٹ سے گئے تھے, شیر افضل مروت نے یہ کہا تھا کہ آج ان کی ملاقات ہو جائے گی, لیکن نہیں ہوئی. دیکھو میں ایک چیز بڑا کلیئر کروں, کل بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی میری ملاقات ہو گئی اور میں وہاں چلا گیا. میں صریحاً پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں ملاقات تب کروں گا جب خان صاحب کی فیملی اور بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہوگی, اور میں بھی تب کروں گا جب میرے ساتھ بھی دوسرے لوگ ہوں گے. اکیلے میں نہیں. آپ کو اگر اکیلے ملنے بھی دیا جاتا ہے تو آپ نہیں جائیں گے؟ آپ کو اگر اکیلے ملنے بھی دیا جاتا ہے تو آپ نہیں کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں پرائورٹی نہیں لے سکتا ان کی فیملی اس پہ, اور دوسرا یہ ہمارا حق ہے, اس میں پیک اینڈ چوز کیوں ہو. اور ہم تو چاہ رہے ہیں جی سب بات کریں نا, مل لیں. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں, دیکھو بہت ہو گیا, آپ کبھی بھی اختلاف رائے کو اس حد تک نہ لے کے جائے, کبھی بھی نہ لے کے جائیں. یہ ہوتا ہے نا, یہ سارے وقت گزر جاتے ہیں, تو یہ کبھی اختلاف رائے کبھی اتنا نہیں لگی جاتے کہ لوگ سمجھے یار ہم یہ نفرت ہونے لگی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. ویئرز, آپ نے بیرسٹر گوہر کی گفتگو سنی, انتہائی اہم ترین گفتگو ہے, کیونکہ جو ڈسکشن ہوتی ہے یا پھر جو تجزیہ دیا جاتا ہے اس میں آپ کو ابہام بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ باتیں جو ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں, یا پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ایک رائے جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے. اب تو رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ بیرسٹر گوہر کی زبانی ہی آپ نے سنا. بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں کہ مذاکرات کا جو دور ہے یا پھر جو حکومت کے ساتھ بات چیت کا دور ہے, اس کا سارا جو اس کے جو اختیارات ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے نکال کے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اب فیصلہ کریں گے. اب دونوں اپوزیشن لیڈر صاحبان جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں, اور کیا آنے والے دنوں میں یہ جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی دوریاں ہیں, عمران خان کی جو رہائی کی بات سالوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں, اتنا عرصہ دراز جو ہے وہ گزر چکا ہے, تو اس حوالے سے کیا فیصلہ کر سکتے ہیں. اب بیرسٹر گوہر نے تو اپنی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر صاحبان پر ڈال دی ہیں, تو اب اپوزیشن لیڈر صاحبان کیا کرتے ہیں. آنے والی ویلاگز میں اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ گفتگو شیئر کی جائے گی. آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا, کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اللہ نگہبان.